नाज़रीन, अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होने वाला है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात करें तो उसकी सूरत हाल ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। अमरीकी नाकाबंदी और चीन के मुस्तरद के बयानी के बाद हम देख रहे हैं कि खित्ते को नई जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सदर के उल्टे सीधे बयानात हैं और धमकियों के जवाब में नेटो इत्तेहादियों ने भी ट्रंप का साथ ना देने का ऐलान किया है। और आपको ये भी बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी 5 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश कर दी थी, मगर अमेरिका ने इसे 20 साल पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। इसी पर डेडलॉक चल रहा है। लेकिन साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका कमज़ोर पोजीशन पर है। दूसरी तरफ नज़रें एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर लग गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब चीन, जापान और कनाडा भी अमन को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी बरकरार है और मामला सुलझाने के लिए राबतों का सिलसिला भी जारी है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की ये दुनिया को बड़ी जंग से बचा पाएगी या फिर अबनाए हुर्मुज़ शोलों की लपेट में ही रहेगा। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक मुशीर सदर ट्रंप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिपब्लिकन एक्टिविस्ट साजिद तारड़ साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रात से खबरें गर्दिश कर रही थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से मुतालिक, और हमने देखा जैसे यहाँ पर 7 बजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कॉर्डन ऑफ शुरू हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? जी मारूख, मैं बात शुरू करूंगा। जेडी वैंस ने जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 सवाल लिए थे उसमें उन्होंने पहले ये बात कही थी कि 2 चीज़ें हैं, 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर शायद नहीं है। तो अच्छी खबर से शुरू कर लेते हैं। देखें, इस्लामाबाद में जो बात हो रही है, लेटेस्ट मेरी तला मारूख ये है कि 2.0 की बात हो रही है, यानी फॉलो अप विजिट की बात हो रही है। सेकेंड वर्जन जो है ना बातचीत का, वो क्या होगा, ये कहा जा रहा है, लफ्ज़ यूज़ किया गया कि दी इम्प्रूव्ड एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ टॉक्स। ये बड़ा वाज़े तौर पे जो तीनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का नतीजा निकला, इन दोनों में जो बैकग्राउंड में बातें अभी चल रही हैं उसमें ये है कि बातचीत का दूसरा दौर होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए ये तय किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि जी इस्लामाबाद में बातचीत होगी, और जिस पे अमेरिका भी यही चाहता है और ईरान भी यही चाहता है। जो खबरें आ रही थी कि शायद ये सऊदी अरब अपना कतर में या फॉर दैट मैटर अपना टर्की में होंगी, तो वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मारूफ जो खबर वाली बात है वही है कि जो आप बड़ी हमारे लिए बड़ी सेटिस्फाइंग है पूरी दुनिया के लिए। जेडी वैंस ने जाते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से एक बात की है जो मुझे पता चली है। उन्होंने कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कंटिन्यू डूइंग इट। ये कहने का मतलब बड़ा वाज़े तौर पे जब मैंने पता किया राइट लेफ्ट से, तो उन्होंने कहा क्या है कि जी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये तातुल ज़रूर आया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक और दूसरा जो जुमला अपना क्या कहते हैं ईरान के स्पीकर हैं असम्बली के बाकर कालीबाग साहब ने जो बात की है अपने हमारे फील्ड मार्शल साहब से कि हमें पूरा आप पे भरोसा है, आप मुज़ाकरात को आगे लेके जा सकते हैं। और अब्बास अरागची का तो आपको याद है कि जो उनका ट्वीट है बारूख, उन्होंने कहा कि वी वर इंच अवे फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। अब यही है कि कहा जा रहा है कि गलती कहाँ पर हुई। आपने देखा कि स्टेज बीच में रात को 3:30 बजे आ गई थी कि जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, अनाउंसमेंट होनी थी, इस्लामाबाद एकॉर्ड की बातें हो गई थी। एक मामला बीच में आया, वो था कि जी एक बड़ी हार्ड लाइन न्यूक्लियर वाली ले ली गई, जिसके बाद ये तीखा हमले का मामला रुक गया। और फिर जाते हुए जेडी वैंस ने ये भी आपने देखा, रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन किया, और वो तो बहुत ही जिसको कहते हैं अफसोसनाक बात है, जिसमें वो अपनी काबीना को कहता है कि मुझे जेडी वैंस ने रिपोर्ट किया। वो हर बात में कहता है मुझे रिपोर्ट करने का मतलब है कि आई एम द बॉस। अब बहरहाल उन्होंने उनसे बात की। अब असल बात ये है कि वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ वाशिंगटन में बदल गई है कि आप देख लें, डीप स्टेट ने, मैंने कल भी आपको बताया था, आज वहाँ पे जो सूरत हाल है, सेंट कॉम के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है अनमैनेजेबल वॉर है। इसमें ना हम अपना हुर्मुज़ को रोक सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम इसको ब्लॉकेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट किया है चाइना ने, और उनके पीछे आके चाइना रशिया और यूरोपियन यूनियन खड़े हो गए हैं, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप कोई बीच का रास्ता ढूंढें। तो वो बीच का रास्ता जो है ना, वही फिर रोड टू इस्लामाबाद वाली बात हो रही है कि किस तरीके से ये बातचीत जो रुकी है इसको आगे ले जाया जाए। अच्छी बात है कि जो इत्तलात कुछ बारूख ये भी आने हैं कि जो एक बड़ा हार्ड एंड स्टांस है ना ये इनका ईरानियों का, जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि ये 60% जो आपके पास एनरिच यूरेनियम है 425 किलोग्राम, उस पर बहस हो रही है कि आप
امریکہ کو دیں گے, ہمیں دیں گے. ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر پیسفل پرپزز کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, NPT کے آپ سگنیٹری ہیں, تو آپ پاکستان میں بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا ان کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ہماری پرائڈ کے خلاف ہے, پاکستان نہیں, ہم اپنے طور پہ کریں گے. اب یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. بیچ میں آگے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن, ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کو ایشورنس دلوائی انہوں نے کہ جی یہ 2015 کے ایگریمنٹ میں بھی ہم نے طے کیا تھا, ہم ہر سال ایران جا رہے ہیں, ہم ان سے باقاعدہ ہم کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو نان پرولیفریشن نہیں ہو رہی, اس ٹی پہ عمل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن اسرائیلی لابی کا, صہیونی لابی کا بہت زیادہ دباؤ ہے. لیکن اب دیکھ لیں جس طریقے سے ماروخ انہوں نے ساری دنیا سے لڑ رہی ہے, 2.40 ارب جو عیسائی لوگ ہیں ان کے خلاف انہوں نے سارے کے سارے ٹرمپ کے ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایسے کارنر میں پھنس گئے ہیں. آپ نے دیکھا اس طرح کے اب سخت بیان نہیں آیا ان کا کہ ہم تباہی پھیر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب پھر پاکستان کی طرف نظریں ہیں کہ پاکستان وہیں سے اس تھریٹ کو پک کرے اور معاملے کو آگے لے کے جائے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. بڑے آپ نے دیکھا اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں سیبوٹاج کرنے والے اسرائیل بھی اور انڈین بھی ہیں, اس کے باوجود الحمدللہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت نے جو کام کر کے دکھایا. آج نیو یارک ٹائم کی 2 بڑی خبریں معروف جس میں بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ دی پارٹیسپیشن آف پاکستانی ملٹری اینڈ سویلین لیڈرشپ دس وڈ ناٹ ہیپن. یہ جو بات چیت ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہے, پوری دنیا کے لیے اچھا ہے. آج پاکستان سینٹر بنا ہوا ہے پیس کا. تو میرا خیال ہے جس طریقے سے خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس سے تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی رابطہ ہوگا. ایک تو خبر آ گئی تھی کہ جی 16 تاریخ کو 2 دن کے بعد, 16 کو تو نہیں آئے گا, فائنینشیل ٹائم نے بھی کہا ہے, وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہا ہے. لیکن مجھے جو لیٹسٹ پتہ چلا ہے کہ جی اس مہینے کے اندر یہ مذاکرات ہوپ فلی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اچھا دوبارہ شروع ہو جائیں گے. سر یہ ساجد طاہر صاحب ساتھ ہیں نا, ذرا ان سے بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں پر ہیں, سارے معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس ونس اگین, کیونکہ ہم ٹرانسمیشن میں بھی اس حوالے سے مستقل بات کرتے رہے طاہر صاحب, اور مجھے پتہ ہے کہ بڑی مصروف آپ کا وقت ہوتا ہے, آپ وقت دے رہے ہیں. 2 اہم پوائنٹ پر ہم نے بات کی کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈائلاگ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے. ایک تو وہ یورینیم والا معاملہ اس کی انرچمنٹ سے متعلق وہ ایک طرف, لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کافی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کو یہ کہا گیا کہ 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہم جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کی ناکہ بندی شروع کر دیں گے, اور ایگزیکٹلی ہم نے دیکھا بھی ویسے ہی کہ پاکستان میں شام کے 7 بجے اور 2 جہاز وہاں پر پہنچے, بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے. سو اوور آل اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, خاص طور پہ اگر میں امریکن نیشن کی بات کروں وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں, کیونکہ وہ تو اس کے اگینسٹ ہے. دوسری جانب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ٹول ہم لیں گے, اس کی ناکہ بندی اگر ہوئی تو پھر کسی بھی قسم کا سخت قسم کا جو جواب ہے اس کے لیے امریکہ کو تیار رہنا ہوگا. عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اس بات پہ سمٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے بیانیوں کو 40 سے زیادہ ممالک کی سپورٹ حاصل ہے. اور دوسرا جو ایران نے ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے UK اور فرانس کو کہا کہ آپ اپنا تیل یہاں سے لے جا سکتے ہیں, لیکن تیل لے کے کہاں جائیں گے. اب دوسرا اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے. ایران نے ابھی ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے ابھی سعودی عربیہ اور قطر کے وزراء خارجہ سے بات کی ہے اور اپنے جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے کی کوشش کی. تیسرا ریئیکشن جو آیا ہے وہ چائنا کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی طرف سے اشارہ یہ تھا کہ ہم صرف ایران کی بندرگاہ کو اس کو امبارگو کریں گے. تو در حقیقت ایک تو وہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن اس سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوگا چائنا پہ ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.